أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم muy ku palon ku jamaat ale gu ji prince sedaye ku sakak ale gu ji prince sedaye ku sakak foyi muy ku jamaat ale gu yo ama ale gu ji prince sedaye ku sakak muy foyi ale gu ana tolo jama jare gu nyifanya ni manju wa wuje baba wa wuje ku jamara ku tenko ro kan ko fansien ko di bali poni to kurede so ko na jawa jaji purenji be ka pren buma ana joy na jo pren seda ma au jamutu wa lere be ka pre wa ma manda mu jaji fole ka pren ka selage kala ku joya di ko na ma jaw manda yu manji ba hey udada na nya bamban ban amandi ngam be foñi be kan waji tamboni manji juko meno tous wano so jebe pu anon san am foñi ku posero pune ya la ko tangum nyanjam anon san mambe kan nambo di bali poni di tamboni manji juko meno wano so jebe pu bugo anane de ka sopodi kule di european ni non ku bengut di african ni non ku bengut di UN leno dade ku sen ku ban nyaje ka koli a jola kambul danganam o kole ma maniga billahi ubayti ja ina ya bayti ja de malagan o kole ma maniga mu ka kole ma maniga buma wala au ma police wala ma min o pour wa ma ko si maleka cim di fam budine mu kutien be koli bu ko bema bu ko makka nyamo keno ne no ma ja jelle si gore bu ko nu misale mu jall ja bu ko bangu jo man ko buntu muyo ara ko seda ko saga mana mo jeeru ji to na manja nyesum kana moro enye sewa ka manje ka fangu ku jamada bukema am manjum enye sewa afu siema fangu ku jamada mama jo ana jo nya tolu na jikama mo juju wa wuju hanbe ja mu jilelo le ñu woni manjum kana molo ano sana jo mbere gole ji tampo ni manju ko meno nya ka koli kulet be ka koli buku wa ma de buku simalega afuja babu ko mu jaw rek mo ba man de muy jirafu jirimba sena sula ko man si buntu muy be jaan mu jilelo du bang a jola pa bokani ko di tampo ji sono men ko nyaalo ko minto ngar jilba man ko sunna no ja ba man juwaf parce que afu juma a jaman a bokani bu ko korose nala ko sunna to elibay ka ko sunna si silence de ko kanemo because aw juga ja ko mo kam bu ko sanum sena sa makka nyan sur pone ses nyaay ko bangu juma ko jel muy man jila ko man jintem man jila ko men man ngakla awolotu gambia billahi wallahi na la taala wa bajoti fa le am mori oli let an oli o woloti fan abaju mari ki nyefino pi nokono be furumbono fola banja bi findo kayre ni to kayre bu ko ne wa siena sula ko man si bundu bu kala be sela ko bangura ko nyipure seda ko kusaga ba nyipure mo be ay ma regu nyi man lew bu man ko nya moli mo bamban kanya nje we sangare nya me 28 kakajo wakara ko la ko sanga be ko koli batambe du jana pour Gambia ma jawdi e Senegal manju benanje nya ate jam ko pour jam ko jo amad bana pubu usenda bana be jaw to Europe nya muy tuye jinni lor manjila ko bundo njawani musere sange wona ma me falepo dada yo ko sene ko sende ko d'accord da on the 28 panku wala ko sojara ko li Gambia that's all man ko langno anifano ye manji ko lewa mam kana ko ne ko ko rego sera mo kanya funya sabe ko jamara mo nyama funya savolo man nyesem man juk mama na tolu jana jo pure seda et a jaw en jo pure hey jikanu famfan njebe rewtade abaraka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين mbe ala subhanahu wa ta'ala tentu la masakalanke wakola mbenna interim party leader kontona honorable Fabakar Kekendo tombon jata anala do kunyol mume mbe APRC dingol be kontonna milbe Gambia hani Gambia bantala banko din kendolu banko kanunte dingolu mba folal mume ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nde Muhammad maronde mutonang nyewulara dingola ni audio mbad dala kata APRC dingol kan suntru milbe sirin foni banko kan APRC dingol be dawoda APRC jawol
anin babil masa jawol wolle findita ibe sadal bondi kan iko babil masale bulay sadani bondi toñantañ babil masa ma animo kilimbula sada bondola momo fintitan anin sadaka fo babil masala ki amari mantra toña kan abe fan yale kan APRC jawolom babil masa jawolom atol mi be sada bondi kan alsi ale tenkung muna alsi ale tenkung ala mari masata yala jondi ngomi tunga hadama din kilimon kuno wala woto alsi ale tenkung ala alfa muta alkamin be dabar ning ala mari masata la sonda masakalanke abi dankula alkungole kan woto APRC digombe dawda ni momo nata kan akale ko ni sada kamin bonitem babil masale molki ala iman tonya fo fan yalom babil masama animo kilimbula sada bondola eke kontinla min do foñi banko kan foñi kol mba fulale ko billahi wallahi tallahi babil masama animo kilimbula sada bondola akata momoti anata na ko babil masala bulo sada bondola to nyata koma fanyalom ibele kulle ibele fanyalla ibele dabarol la ha yalla nako say babil masana wato sidale kuta baynola wane bele fere jawolla ni ala marre masatalla sonda masakallanke kitite la maso babil masala na ani hadaba de kilinto stop nola ila ni fere jawol ni le ni konnante albe mbeki kan ni ala marre masatalla sonda be dankule kumole kan woto APRC de gombe dawda mba fulale ko e ko salami bondi babil masama mo kilinki mba fulal mume ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Assalamu alaikum Gambia UDP Development Forum ngal be sama ngal be tinyang momo be wato bi ara misola ogos karotil tanni lulu albadi malamu kitabu sana nada drom puruka mol tentu keje bake na bari muskendolu be jang ba sali sanyang anala nyowin kaya nyawyam ba tentu lam baje la bake binta sawane kata Aisatu Njai kumba sedi kanyulu anin na bari muskote ngol be bal beten lam bal jeela bake be na fondin kewol fanalu be beten lam be jeela men yalon koy be lori UDP la kuwol to sudo tili bal beten lam bal jeela bake alla no nalla kata kunya nyimalla na diyam la kendol fanan be beten lam be jeela bake me o men be forum to me o men be dawd randing be beten la men yalon ko sutotili be diam kan Gambia la kola ana manke UDP dammati bari ka diam Gambia la kola in general UDP dun ka wala kala UDP be lori wala kan so wayatinna be beten la be jela bake mol men be ko sankala maro nyolu siaka sonko nyolu sirif sise nyolu aliou jamme nyolu Muhammad jamme nyolu diamulal siatante be to fonola bare bitum lan sonkon ke nyolo famara touré nyolo be beten lambe jeela baake la kata kunya nyimani la lodla kendol la kaje ko Gambia fonsi Cairo sotono Cairo me alon ko be ka wala nyini hannatu man nyini nyaal fatata oto si audio bula comme ça Aliou Jamme ala diamo ni ala moy ania bala fa warta baake ana kija faro me alon ko Gambia ndol ko men mun na nyaton kolti wal dammal fangol katare la self interest noma bar banko la interest e buka o jube kota ke nyatwano tol nata la self interest la e kawle tambindi nyato e banko la interest o muta ya landi koma katu dolbe je e be daraja nyini kensangol la drong mol si kumema mol si aytandi itol mol si itol jube ko itol lamu wobe santon koti wayatra o man banko nyin nafa fenna oto be mol hakili bulandi la wala drong Gambian kolu nyanna nga kuni sayin nakata nandiri mol si haketu drom bari nyanna kuni dro manke nandiro beti bari wala muinti ko nga hakil tuwo ke nga na hakilo tu silang takita dun giran men nam be boylam be takilam be baramala silang nyanna nga hakil tu jela bake na o takidulato nga je sute wa kummata bake alamadi wala kuoto bakele ni ya jibe president Adama Barrow atila ali halolu kunun na update ton kawle foje ali hala sababala me ya lon ko nyanna o karandale ala kunun jiko nyin
ngaje nyame nyama anim bi ketam bulu nyame nyama sama nyanda ngaw kitin sonno mola wala be makoy la kaje ko takita damen to la mutan takita ngana so ngataki sabanyan ke jela o kumata bake alamadi yaton yo adam baro nga men shoote ala koto dron ala balafa be doya kam bake abe doya ka be tala kan luwolum katin wonte gambian ko la sulo priority first bunda follow be alon ko anyanna nyatlin na jela wolu wonyanna kelam bankola tanko bundalati bankola sinkiri bere saba malem me alon ko anyanna kelam bankola tanko bundati banko mol la jati kende ya bunda nyanna topotol tarinke banko mol la balwo nyin karo nyanna topotola kada kele nyim ku sabo nyim kulet me alon ko kumata bak bari ninya kiti ngaju ben faye fo adama baro aketa molete me alon ko alota nyin kulla le ba fama lo nyin kulla ko mu bunda folol te nyin kar folol te me alon ko gambian ko lun to le nyanna kiti lam faye adama baro la karola je mol comme ça kol bita kan nyame bar nyaton to abina sene ala set bawo gambian kolu kunun a telefon ka kanti yadi gambian kol la ko gambian kolu mote tulun nadla alla banko ali men fole nyanna ka kije so ali ate karanta jele ya jamme karanta je so mo kote tina wayatul filindi kote ke silan ate fele a start kal filindi banko be nyame ali halo men kono ate banko kita ali halo men go akalo wala nabe kodi nyino la ka wala fo moli bawo indiano la former president men nata gambia ten akamune go si we diamo to wala mo indi ko ate banko kita nin kole a bale kono economic problem fanko la problem bale kono ka femmantra banko la economy to julobe be gambia la siata bakel silang julobe gambia la ite dun nata nyine la pour ka fondo mawol landi ka gambia londi taran sila kam men sa da handino barata murta ko te ka tabe gambia dundi kan dinko kono ko te ke wala ko to munti instead adam baro ya nyatilim banko la sula ko la me alonko ya jamme tilo nata wol be rajitale ate nyanna wolle fondo ma wulindila ate nata ko la dio fondo ma wulindola kata molle sota bala men ya lonko wol man la fi wala kotek wala tinna gambia musolu albe bataring albe bata kono alla fen dépense be serring bawo mbari muso ka men fo mba sali sanyang abala fa warta bake ni alla moy abala fa warta bake asuno ka wara bake gambia din kende o kende bala mo ya alla moy ka lonko tonya gambia musolu ebe faring mbama ñol be farin ne mbari musol be farin ñi mari sewto abe koleari nyama ni te ko musoli ka wolle fasa alkata si state house alkala ka musol le fasa alka musol sembentu musol be halakiri mari sewto musol la balu be koleari bulu ni keñolu ali al nyaka so bela atol be siri o fonyo sumali koto alkala kana musu dantan ne kuma alka bendre ko alka musol albe musol le sembentu atol la next programme be lola musol le kan sanji jele ebe je muso inene ma o programme lo ni musol kan a biri ya jele bi kuol be kontin kan ron e ko ebe musol le fa sala bi ya jambe fana nyineke ay kuol kontin di musol kan biri alon ko kuol be kontin kan ron silang ay da mata ko atini musol la ka musol le fa sa abe ko do sikala ba tire la musolier ay al kenyol soron ay keñol lipa ay keñol fa ay dol lanjur ay dingol ke wala nyama so woton dol la bare musolo mbama nyolu mbandingol dugare al karang bi tiloto ala lonko al kana som moyeta im place ndatul le carte o fa atul le batata ala kita noma le carte o diala ayna ayal doya because doya role mo yindi alla marché to atul nyen na ñew sotu la baluwo gambia la baluwo be lori ñewle kam baake waaw su bobu gala fi la sanno bar sila won ñewñi imaje bare musuma be ñewol ben type abe la wa façon fokan abe ñe façon men fokan bi men ka sotono do man dim fango wol fanale e buka sanno
munantinna wo ñeedol men ka soto kunun wol man tara je bi ali ngam fanyini kawla bang parce que president baro nala timo mol wala ma nala government sakulo nyinti minister of fisheries itolle kacata ye bulo du nyobulo ni wandi banko dingolu ka silo yele ni la batom bal ni la jala bal yana gambia jiyo kono ka jalo wan ka je ka alla nye kendol be ko je ke samba tuwa bankol kan itol be balula atol be fakan atol be halaki kan wol be la mol nafa kan al fangol la ala dinna fer nemo la alla tundo alla nemo ya sika e ka kola dindalle ka samba bandala bankol kan atuma natul kono man fafolo fo ñine ñan naka keban gambian kolu woto nabare musolu mbamañolu ala lonko sayim futata tundile to watile to wato me alon ko sobeya wato le sita chakano wato bantale ali sobeya muta ali alon ko sobeya le sita im bankun ka silan bar chakano bantale al keñol te halakila o nyama al dingol te halakila o nyama al dingol le samo te halakila o nyama mo dantan ka sidoro be siringal to kan alla nema fewon na alla soto fewon be ya sika ya di wandi banko molla ya jamme ñine ka jang akal dokundi kunkol to farol to wo nemo ñi albukana fen soto je akakata di wandi banko la sibijan duwa duben ka sika ka samba wandi banko kan pour to diya ñino dron atuma na tala banko di golbe harakirin andu wolle ka akawle samba doku wala nday man sakunda ñin yetuma ne hino ni bala faso de gambia di golé atanya manyan na kala nyinti gambian ko lu sanyim wannin fulo altarta batani koleyani nyantu nyamen kono don nuy to lan naay be nyati na wol fulo da kawol topoto bari woni nyinante ma yemune topoto wale je alla kumbo daddele bam faabe continue kan woto men so kumbo bang al pare ale bambu UDP koma men ya lonko kabirun ko lum folo to lebe tajirinte o kele kanyem bankun kan ima kelala sikan ima kelala tokan ya kelala tanyala kala marnya jawme amuta gambian kol kam ya kela wala kam bari ayo UDP kolle muta ke soron ke fa ka kuwo jaw nuno be kela kabiru musulato fo kela to dindillato a ka bed so makato nata bay ben mol jikitala abe banko nyinna wati men kita president Adama Baroti wol mate lo mbat para simone fere keno mol yalon kada diam folota kawle faje ako wato ko beño ko le mina dunna ko be kolare mba katu mol mallong fo ngam fayitan ni mol ata fayitan ni mol la nyaadi le nyaam wala mo indi ko mfama loya dam ay banko be rawn nyina so wodi wala muto kamma wala yin diminna dunta molla comme ça Aliou Jammeh honorable Aliou Jammeh kay même foten ay nendiro ya Jammeh la man sinego bira sinego dundi banko kandron a daile particular siyo a dabule kan kabe ay nen kabe fala fana amurta ko de ke ay mune fana ke ko de ke ay politicien o muta me alonko fondin ke nyaton kalamu wen kata solo sande dal ma ka fanya fakala ayo fana muta itata fa o kuyantin na lo ada ba fana kata sino la bi fintilale ni be faaro kala isa fana fa o fana la finto ana alfalu kendolu nyine gambian ko lu juso be mama ne hani men dol buka lo ada ba support ite lo ada ba kuto e be juso kandita la katu yaaje ko nyin kun tambita sayin lo ada ba konkuwala wole men jedro wala mo indi ko ya Jammeh be lan tambol la silang in ko tambita chakano la bulata ay sienen woman diani amuta ko reke fondin ke woni o fintara nyantola isamuta dure ya sorom bari manye na fala so we kamfa lo ada wo fanamu alfaleti na fintita isimuta do bari manye ne ye soron kay do lan tambodu nda ya la ko ko nyine ada gambia dingol kamfa nyinatina mobe be pare hali wulundi woni ya londi wolu ngabe ganyelan so do Adam Barrow kana manyen na fintila kallo ka siso konko gambia dingol biti loto kunun ataba fala ka gambia dingol lal atolle kelo ka atolle nyant atolle kelo muinti atolle ganyeta
ngal tendu ngal jey baka alla cew yala bi ayira mata kale ko ntenga menke aka wala idan ntenga menke ntenga nyine ka moma nyinke aka ile fale sama be men lala le kan wala be tambila wala so jemu hakkilo wala kitiyolti moto gambian kolu na bari musolo binki mañulu alkana song ali mistake nak kewol le ka mistake o nati nan mostly musol ne buka mistake o yin nati kata ali allah do menta alkajel ko albe bulala wol nom ato le dawda muta don alkala fi ali wol to timmandi kewol le kala stendron imaje to ke kili wala murtanan ko de ke sembet adam barole ba filindi kay ba dundi ka nyamo ko ko de kata sarati kangola sije kambe ngola sije woto kambe kini wata nyanna wole tamandi la gambe dingol tema katu hil be mala korel lelt bari maje bi abe kawale dundi kam banko kan bari gambe dingol bayi tan di kala ko namu ke kendoti de anyon kewol be sotorin bari musu kendol fana be sotorin de men ya lon ko la fano e to bende woni yayi tan dala ko ni mu din kendoten tolle wulu ha musol be sotori ne de ndo musol fanal tentla be jele ba alama gambe muso be bola ñul sifalla oto pour gambe kana ata fola musol ko mume ka atul musol lemu men yalon ko alka falindiro natna kata le dawda muta alka muta wala ni sobe yanin tilingol la oto en kala so be ke wala ka ke musol bu ka ke de oto ngaw credibility di alla al si finti ali yalla kangoyi tan di kal tolel tam bankoti nimbe mbali nyaato fana salon ko atol la wulu moto ngay ko molle soto kay tan di gambe musna bari musolla mbamañol la binki mañol la ngal tentu batame be kering ka fil bake akan dimi bake bari ate fono la kelote fono la atol ko atol men yalon ko alla kango al ya timmandile nale men muta alkajele ko ali o muta e ke woto kelo nyinte fono lal ko kewol ni ngi tambindi kala sole kana bari mbari musol mbamañolu alla keno fele mbal ma koy lale bari atul le fongol be parela ali al fam ma koy woto nga mo be teddu ngal jey bake a fele manna update kamma bari diamo siata bake fente fonna bari muso e kunati jang o duntan na bake we mbalo kandindi ay mbalafa ani ku yana suno wata bake ko gambia musol be tarray mbalafa le kono kabirim ya jammeti lolay ko fon sikelo ke nga banko bonni deto kono hani bi mbare musol mbamañol marsawte be detol ni kumbol le kono abalafa wata bake mbadingol woto wala tinna dinkendol be wuli kan kaje koy be makato baylale e bamañol momo koy be mbata lale tol kay bare musol kan ini ba mala fo poto joto e wala tinanga ke kendol soto be duala fora skyro ke gambia fo hamen ko ndata ko ka ni masibe tiol ni masibo mu be muta ka nyombo ka fay fan ka so duma alma alay wo sawo ke nyewala ala baraka baka Allah mo ko nyima ka albadi malam kidab senegal tendungal je wassalam woto hani bi be men fola dro wala mo inti ko gambia na bari musolu amin bama nyolu binki mañol dukare ngali dani alanin kila kamma ala lonko kuwoku nanata banko kan akole ata nyawnya abe kala bang atolle kan woto wato le sita bi mbama nyolum bare musolu aliyaje ko alla banko la nyantu ya menti woto kala en jal ka bula nyaton ko no makka bulo ko siye dron ka wuri no makka ka tawdila sama yena siyal ton ka yal dete e kalta kumalalte ni jila anda to leddete role ka dimi dete robet kati salatol fawul kan ya lay kemañol kan ya lay dingol kan so to atole dimi sabale soto de ale dimi sabale soto woto ali wuli mbare musol alaje ko UDP patile te me alon ko tolle ballo nyento kele kan kabirun kunu patile me alon ko iman fenyinale bulu bari la fakuma kam kendo le dilala nin lahi di kendo men santinne no alkay men kumbo alla balu wala serolu aldi ngol la topoto nyal dimbal la topoto nyalu wo besi topoto no nyame nyama Allah hako fankono
al fangol la ñantun hako kono musol be juuti jola marséol to ngo ngamira kunun jande mbota o histoire kono o fanam karandir le be alon ko bari muso mbamañol al ñanna karanna jebat pour que Allah o ñanto fan yitandi o man sakunda la ye muneki ye sojarol le police le kinandro nin tiya gasolu ke fayal kan e ko kato atul man right soto al mo ñanto soto al yediyam al man ñanto soto al yediyam Allah banko kan Allah man tora kuwol men ya landale ka albe muñala wala ka albe de la wala kan fo ñine mu toñati ba ñine yenna ka bang woto gambian na bari musol kabirun koyna fo ka ton mbe kanna fayro dilal beera banko la en koleya atol musol le ba bonninola ke wolunte de atol bari musola bamañol atol le ba bonnila kati ka atol le ñasiti dimi sabay ka wala landale kan woto kamma amakati bay wato le sita kaje ko ale pare kaje ko yimbanku alla ñanto menti waylo alla ñanto menti aylo alla hako menti waye diyalla ngine ñen nakake bari ni ka bulal no makal nene sanji jelu ibal nene la katu makati bay man sakunda wala sita ten bari nata ke mol doya man sakunda inata bula kasi kan doya katu yal muta gambian ko le kan kal doya wala tinne te fengo fen keno la ni watin kono silam ite fengo fen ne keno la yeddo ku dadang men ter laring wobe laring birin na saral ye bulo dum jiye domandin kela kuwol korosi itaja man bete adron wali ye bulo londi folo wala tinna fenge liu jamme kamen fo very true islamic conference men nyanna kala gambia muslim wo dunya muslim wo bela dem bame ka conference men ke la kala gambia aman keno je fente fo ila tanyal mabben wala dinne sulata men na imadila andu wobe continue lal bar gambia dingol bata batol le kan kata atol la fengol be tol bulle so to kam men calculer do wala mu karfa be jelle tala o ko do ka hospia wala kamma baratul la hajol wolne to topoto woto kamma ibe lolal nyaato kuma kensen fo be siala de la hidi kensen fo do wala be siala bar fente la boto kono naman ka fufu lewot katu sobeya wala man tiling e ma wala silota birim president on nata dron ay youth movement on minin tala boys movement minin tala ay silo bula jeloto a nyatli mun la man sala biya wote do ko kala banko e kotek wala tinna alla nyekum malu marsew to alteje la kotek muna tinna kunu alkeje biyal bu keje ni me fanyinin ka wala e balon dal yelunta wala nati banko kankatu to kana fulo le soto wala ni la jalol ni la kulumbal ba la banko jeel kono ka koje ka samba al nata jela al nata wol jela kotek alay nemo diya be jurmin gambia la nemo jekon a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum bade forum molo mane jonkende fala yude pe political bureau forum al badi malum bakar ka bondo nyoto al kontong al kontong la bi august karotil tan saba rabo 2019 bade gambian kolo be domandin na folale politiko la koto be ablari nyamin gambe kono ani man sakunda men biye be ani gambian kol bilari nyoy nyaade ani sanji sabo sarati kango wato sita da dalilo menti be ni audio sabo dilal be ni ala lanyin tala kawoto bondale nyoto baadi wolo Musa Suso le natante baka trawole ya akobiri ya jame boyta ni ya jate tutala o palaso to
fo wato Usain Dabo le ya sabo ate turale san wuli mwani lulu anin kabila alkali malo tan sama nin jelu tara futa Usain Dabo ate mu yode bin quality ata saunta yode pire ako pati koto mon be nata yala ko sayo kay ganna pati o jeda wala mu yode pire ni wo Musa Soso tata radio to ako ni political party nyaton ko funtite e diamuta kayrobe sabat la Gambia le because Gambian ko le nemo men neneteng wolto ne ko shed la kumo e menfo Musa Soso ako politique party le funti e kumandiro ke ila party diŋol la politique party nin 3 years jotna sanji sabo sita sarto timmata ni politique party le ñoo soto munela wale ñoo soto munela Musa Soso alna feke yabula ite menke yemen be du ñoto fo futata ñim position ite alon ni te ko problème mo be banko kan politique party on lel bo solfla government dum man sa kunda dum masa kunda men na president o yaita banko ka ko sanje saba abe wala kel ade fon ko no sanje fula ni oje ko ya forcer sanje saba wala ite ka fonde be e ka foko politique party le be nyim problème o solfla problème nyima problème o membe president bala politique party bo solfla no nyaadile waaw sanje saba sita mo ñinin karla hakkili bulandi lalle te ka president ko hakkilo bulandi ko kana ñina de iya sanyi sabala fonon ko ni sanyi sabo si de be jilal munan na president na funti la ay afo e sang abu munet constitution no ko ñing nga lon ne constitution no ko wo bar nga lon ne fonon ko president ko ñing constitution ka 5 years di president ngolo bara manke ko dia ku ya constitution ka president mo ta jele bo 5 years wota be dial so ngal ne constitution ko sanji lul ngal ne fanan ko solution ko sanji saba ngal ne ko adam baro ko sanji saba fo ñina de toña meleka adam baro hakilo bulandi wala ni Gambia security ñaton ko wala tul Musa Soso ñol kawul ko fitna bon lalti fu ka fa ko politique party le funti e diam ite yemme ye million ta adama baro bulu ita te la bu njangolo la so ko mudati ne ite man funti yo aragle ite le jota pour ko okay because ite le fanke okay late fo yo million so to adama baro bulu ite le fanke okay late adama baro e fo yo million so to abulu ye la bu njangolo sa iba fa la politique party le ta oragle mune be politique party le ta ye sanji sabo sita to because sanji sabo mo kolu sonol asiyo be sanji saba ni o sanji sabo sita party men keta wo kolu sonote i be janjang momo yete la party ni sanji sabo sita so many president hakilo bulandi wala allah ta fala wolle falin nakako wollon fitna bondata hankay nan ko wollon fitna bondulal tambe fitno motalal fere atollon fitna bonde atollon mo fitna bonde
bari mbe men fulale Musa Suso ni sanji sabo sita sang lungolung ala kela symbole lafa akala fa nyaadi le mu nekkata kotake be o fole audio kotake abaraka bake nkaramo ma jaabi abaraka bake bay fal dinno kurpeño ko pum bara pota ndala alhamdulillah yo baden gambian kolo Musa Suso ila man sakunda 3 years jot na la man sakunda le sembo wartade dunia la organisation balu dunia la man sakunda bal ni da man sakunda ringolu be inin tollel be kukilen inin tollel be kankilen ntollel ya tinna European Union man economic la mandate extend ntollel ya tinna ntol 3 years jotna ntollel ya tinna United Nation aning ECOWAS ye man sakunda safeka itandala ko inyanta nyen sanyi sabo sarate ko ngobunya lale ntol 3 years jotna le ya sabu inin tollel be kukilen Musa Suso albadafa alamala family Musa Suso albalafa alama wuluba be balorine Musa Suso albalafa alama dokol be balorin adingol biye ali yalla be men kan toñante ali yalla no albe men kan ñaato tatije ali yalla na albe men kan do yalla bale je soma ali yalla na albe men kan malole bale je soma ali yalla na ko albe men kan man toro bale je soma munat nal me je no albe adama na la family man torara dan ko donga tule bu ñew lo alla sol kon isaje e fulamma den sunkuto ite se featle wala ka fi frintale andum masakunda place be bulu komi iwo sinyo dimmuso ibulata o men noma fo yele telefono bosira Musa Suso itema long Adama Barrow e damentenya ala buka compromise wotola ako kiti o tey duniyale lahido ko tinya ala ka o kiti o tey duniyale Adama Barrow e lahido le tinya ay Usain Dabo ke malo le ti dolingo bala e ka nyew men kuntu ya ke dolingo bala ya fay jiyo kono pour se nye bamut nye subu kuntu ndimo ya ke dolingo bala ya fay ba kono pour se nye bamuta ay Usain Dabo ko wolati par men katara dolon julo min da kamalale anda ka konten lalale aka konten lalale na e fonye silo suke ay jiyo la silo suke ay yero la silo suke kungobe warla la saistile kote ave falal so oto baden gambe anko la kumala sutu yande kamma moto nyimbe sabala no fay bay sabala bare gambe anko be mo hakkili mallete kumala sutu yande kamma kafa Adama Barrow sanyi sabo sita to nyerente seytane wulindinte Adama Barrow le campaigno kala kafo me Adama Barrow ko presidential candidate ko lusono wol fana ye sanyi sabo le Halifa Sallah fele bi afundita aya ko inde andon ko lusono la wato nka Halifa la diamo la moy andon Halifa fele afundita aya ko inde
e ka constitution o dame fanan fo constitution o fanan dame yenyen sanji sabo garantie ay je fanan fo le woto sanji sabo sita mu fenneti me ya lon ko men ka nyinen ka e manka fitna moti security lu men ko wol mu fitna molte wo security le lafita fitno wurenda gambian ko be fitno mutla wo security le fele mbubu la korda do ya dale ko mbubu la korda ka wala fo wo do ya dale o mu korda le alhamdulillah adingul na musulu ana dim badin ko tan men bebe wa afeje wol kanata le bar kerle hello osi ila muso ne ila din no le sambal de mal men ye samba is coming wala kana fero tala ifase yeman fero tala e babbe yeman na fero tala katon gambian ko te sonnatula joyya kono anin ko matuo kono wate ne mene independent soto nyola wolbe nyaato mayli wuli kemela na independent soto menu nya sanji tang bi wolbe nyaato mayli wuli fulala wote toñaati mune toilet what's go wrong mune tiñata mune ronda mune man ka ñama gambien ko lefta ñum be lonna ka bonda nya u ka bondi nyoto gambia se sele silo kan ka commence ka tama kata ñaato ni atara ko itema million spenno ka gambia la development ko bari million spend pour be gambia ko pompe la jigalo ñam menna woto gambia ko woto fana ñenta panela wala ngan kankoro la koto ntol man sula kankoro la de bar bawa te million le jo pour kantolu fa wala na o pom wota kalon motol oda million la pour que gambia ko kelendala ni wodron ne mata la mira ñi mata ko wala ba tula ñi man sayato nsa fay ko ya jamme kanateri muro le bo bulo ani mo sare Picasso ama muro ndino autorité la ji pompo malla wo be gambia muro ndila wala be mem muro ndila wala muta adama barote Ousmane so woye coup d'état le fa pareta ay gambia ka dro ko banko da ka criminal banko de aba fam muna fanna ko na ba fan kama andla kono ay korda men san 1.7 million killing anin dalasi wuli keme woro wula ay korda men sangala angale tubabo bulu yaram bamba afuntita mo bele aje ay korda dole fana san sanyang fana wo bunjangolte ala kol man pare na pareta ana natalo na la everything binal baytan dal pare ni yaram bamba ay men san million killing wuli keme woro wula la wala na talo futata lemba itanda lamba la audio kan albajala dro ko me mutata gambia kon han ka ba bina lo kun sabasi la sain han ka be man femo ya koto ye men mutano ye budala abanda dro ko cocaine o bondol sifa 48 of them tan nanen sayo morondo ila illallah kiliwo kilin siata dolaro wuli kemet wala mutata gambia kon Ousmane somembe marale banko la kullo kuru yallo kisola han kaba man fen fo moleje endum police mo womuta
kantar bunda kilima wodro ko muta libere solle a tombong ila fengol kono manga sinol to libere solle a tombong ila fengol kono manga sinol to hani kabin na Gambia security nyaton kol manfunte yena kuma fon tole nyindro ko la koto sai Usman sobe kordal sanna million killing dalasi wuli keme woro wula yara mbamba angale tubabo bulu mbala la audio kan albe korda nyingela ayna korda do san sanya womu bunjangolti asanta menna anim bunjang fongola natalo bina nyato bar binti wote barabe sene yalalde bakar babola nyotole woto Gambian kolo sanji sabo sita benta adamale sango fe bari mansana lalu kulu langola mu wote ka silo yitande mansana lalu mu wote ko ntolo Gambian kolo ni Allah di menna ni ma ke mbe bondi la jele ni adra kontol Gambian kol ntol lebe denna nga karto fay ñete mari syndicat ke president ni saratita menna agreement ni atinya mbe bondi la jele womu wo man sana lal kulu rangolate abende adama la kilo fe wala adama doya bata ñentri yes kono re adama doya bata ñentri yes kono le man sana lal akumata wala la karola bari wolu ba abe wolu be ambolu kuluna no wala nyaadi le wala mu ka adama londia afanna ka adama londa afanna ko ni ye sarato tinya ene ala kuyata le ene kila kuyata sa ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam woto ene adama den kendo na muslimo be nyanta kuyata Gambia dum walati wala sembo warta je alin nay kuya nyantale nay kuya ninda man kuya nga kila jawo nga wala kanunte ya altol muslimol membe adam baro noma ay sarato tinya ali ya lonne na dafi nyima sallallahu alaihi wasallam ay men fo sarti tinya to alay men fo sarti tinya dafi nyima ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam sarti tinya la ay describe nyamen ali ya moyle ay atamen sere nyamen ali ya moyle alkan wala kanan tod adam filay wala tinya ay sarto tinya alkabula noma alkafa le ton ko ngi na lo le dal ka kila ka musare ngunu ngana woto sanji sabo sita ala ben fele anda munta ko dafa ñima sallallahu alaihi wasallam mbala yamar lolu kanne sarati kolto ni nga saratol de ñola woto sangi sabo sita wala be sarto koma adam baro wala lafita bola sarato koma ka sarato tinya woto Gambian kolo a jartale ni sanji sabo na sita ni men funtita jihadol la de funtita jihadol la sarto nyanda timmalale ale nga foya timmande ale nga funti nga foya timmande ni ma timmande nga to banda fo faw kana say so kon